Dobrodošli, dragi moji. Danas vam donosim jedan predivan recept od starog hleba, jer stari hleb nikako ne treba bacati. Zato ne bacajte stari hleb, već pretvorite ga u pravu malu gastronomsku čaroliju. Ostanite sa mnom do kraja i pogledajte kako se priprema ovaj jednostavan i predivan recept. Za ovaj recept, kao što sam već i rekla, potreban je stari hleb. Hleb isecite na kriške i poređajte u okruglu ili bilo koju drugu tepsiju koju imate kod kuće. Količina hleba zavisi od veličine vekne. Kada ste poređali kriške hleba, ako su vam ostale praznine, jednostavno otkinite ili isecite manje komadiće hleba. I popunite sve rupice kako bi dno bilo lepo prekriveno. Tepsiju možete prethodno podmazati malo maslacem ili uljem, a možete kao i ja staviti papir za pečenje. Izaberite ono što vam više odgovara. Kada ste lepo poređali hleb i popunili sve praznine, vreme je da pripremimo preliv. Sastojke merit ćemo čašom od 200 ml. U posudu sipajte 1 čašu jogurta. Dodajte malo manje od pola čaše ulja, otprilike nepunu polovinu čaše. Ne morate meriti u gram, dovoljno je da čašu napunite malo ispod polovine. Dodajte 3 jaja i sve dobro promešajte, da se svi sastojci lepo povežu i sjedine. Ako vam se dopadaju ovakvi jednostavni i ukusni recepti, obavezno zapratite kanal Čarobna varjača, kako ne biste propustili ni jedan novi recept. Ako vam se ovaj recept dopada, ostavite mi jedno srce i pišite mi da li vi čuvate stari hleb i od njega pravite neke ukusne specijalitete. Dodajte 1 pecilni prašak i sve ponovo promešajte da se sve lepo sjedini. Potrebno je oko 150 grama sira, ali možete koristiti bilo koji sir po svom izboru. Izgnječite ga viljuškom kako bi se lepše sjedinio sa ostalim sastojcima i ravnomerno rasporedio u smesi. Kada ste izgnječili sir, dodajte ga u pripremljenu smesu koju smo već napravili od jogurta, ulja i jaja. Sve još jednom malo promešajte kako bi se sir ravnomerno rasporedio i sjedinio sa ostalim sastojcima. Kada ste dodali sir, stavite začine po svom ukusu. Dodala sam origano jer ga volim u ovakvim receptima, ali vi naravno ne morate ako ga ne volite. Možete staviti neki drugi začin koji inače koristite i koji vam odgovara. Dodajte malo bibera, a sa solju budite pažljivi. Pogotovo ako je sir koji koristite već slan, da ne preterate. Sve prilagodite svom ukusu, jer upravo ti mali dodaci daju receptu onaj vaš lični pečat. Kada ste to uradili, sklonite smesu sa strane dok pripremimo još jedan sastojak. Potrebno je da izrendate oko 200 grama kačkavalja. Ja sam stavila tu količinu, ako volite da bude bogatije i sa više sira, slobodno možete dodati malo više. Količinu kačkavalja možete prilagoditi svom ukusu, jer on ovom jelu daje posebnu sočnost i onaj lepi rastegljivi sloj posle pečenja. Sada pripremljenu smesu prelite preko hleba. Kašikom ili špatulom je lepo rasporedite po celoj površini kako bi svaki deo hleba bio dobro natopljen. Nemojte žuriti, ostavite malo vremena da hleb upije ovu sočnu smesu.
jer će upravo tako biti mekan, ukusan i lepo povezan sa svim sastojcima. Kada ste lepo rasporedili smesu preko hleba i ostavili kratko da malo upije, vreme je da dodamo još jedan sastojak koji će ovom receptu dati posebnu čar. Sada preko svega ravnomerno rasporedite izrendani kačkavalj. Potrudite se da ga stavite po celoj površini kako bi se tokom pečenja lepo otopio i napravio onaj fini zlatni sloj koji svi volimo. Upravo će i kačkavalj dati dodatnu sočnost i bogat ukus ovom jednostavnom jelu od starog hleba. Sada dolazi deo gde možete da ga prilagodite svom ukusu. Možete dodati kulen, neku salamu ili nešto slično što volite, a možete i potpuno preskočiti. Recept će biti ukusan i bez toga. Dodala sam kulen, ali ga nisam merila, već sam stavila otprilike onoliko koliko sam želela. Tako i vi možete da prilagodite količinu po svom ukusu. Neko voli više, neko manje, a neko možda uopšte ne želi. Zagrejati rernu na 190 stepeni i pecite oko 35 do 40 minuta. Naravno, vreme pečenja može da zavisi od vaše rerne, jer ne peče svaka rerna isto. Zato pred kraj obavezno proverite. Važno je da se lepo zapeče odozgo, da kačkavalj dobije onu finu zlatnu boju i da sve bude lepo sjedinjeno. Samo želim da kažem da se zaista trudim da svaki recept objasnim što detaljnije mogu. Znam da možda nekome neki koraci deluju jednostavno ili poznato. Ali ima mnogo onih koji tek počinju da kuvaju, koji nemaju mnogo iskustva u kuhinji ili jednostavno vole kada vide svaki korak objašnjen. Zato se trudim da ništa ne preskočim, da vam pokažem sve od početka do kraja. Kako bi svako mogao lako da pripremi recept kod svoje kuće. Dragi moji, nadam se da vam se ovaj recept dopao i da ćete ga isprobati. Verujte mi, nećete se pokajati. Šaljem vam veliki pozdrav i jedan veliki zagrljaj. Puno pozdrava do sljedećeg recepta od čarobne varjače.